Bano nyetime, Bano nyetime, Yamawe, Bano nyetime, Yesu ye, Apeto Yesu, Banani, Bano. Que ma ouvre miano be kemie ve dola et dume mamegan chef du canton nous tome be efiagan eva srami po eye madale do gbenami eye wo do gbena groupe ayi wo do wezonami ga me kemie o mie do gberavo kemie da gbena ma u to hede bena ma ouvre miano eye to gbebe mo ajiji han la ma kpɔ miata ma ve mianu eye wo demi to la fɔku kple dzɔgbovɔ me ye wo kplɔ mi yi ke edumeme gãwo do we zɔ ne mi eye edzidzɔwo le mia ŋuti sɔgbɔ bena mieɖo ŋku ɖeviwo ke si etɔ kple nɔ mele o mi ɖo ŋku woadzi be miava sra wo kpɔ ne miatsɔ enu yiwo ke le mia si vovo miakɔ na wo. Ke ame yiwo ke kpɔna ɖeviwo dometɔ ɖeka la ye le ƒoƒo le teƒea ke mia fofo yi ke tsite gbɔnɔ la ye nye woaƒe amegã woawo nɔ zime na miaƒe wɔna eye nyateƒe la tsyɔ̃eviwo gbɔ mieyi gake la enua va wɔ bena dukɔ bliboa kpɔ dzidzɔ le mia ŋuti eye dukɔ bliboa eto mieda akpe na Mawu sɔgbɔ bena yeƒe asi kple yeƒe amenuveve yeƒe ametakpɔkpɔ esɔgbɔ na mi eye wololo na mi ke ɖeviwo va le agbɔsɔsɔ me eye miegblɔ Mawu nya na wo mietsɔ miaƒe kashine yi ke miewɔ eye mieŋlɔ grupa ƒe ŋkɔ ɖe dzi la mietsɔe kɔ na wo mieŋlɔ Yesu ƒe ŋkɔ ɖe dzi la miekɔe kɔ na wo eye ameawo edzidzɔ wo ale gbegbe wokpɔ dzidzɔ ameawo va le agbɔsɔsɔ me wova mietsɔ kashine abe 300 kashine ye miema gake la megava sɔ parce que amewo va sɔgbɔ ale gbegbe ta mi da akpe na Mawu bena eduame ma megãwo tsã woxɔ mi nyuie nutometɔwo xɔ mi nyuie eye wogakpe mi tɔxɛ be mianɔ ge ɖe yewo dzi ga sia game ke ɖevi yiwo ke nye ame yiwo ke si ame mele o woawo tɔ ku woanɔ ku ame aɖeke mele woasi o la yiwo ke wole orphelinat le bubume la teƒe yi ke wogblɔna bena tsyɔ̃eviwo nɔƒe mie woɖe wo to kplɔ wo va eye mienɔ sukukpa gã ya me ke Mawu ve mia ŋu bena yɔyɔ yi ke miewɔ na mi nyitsɔ be mi kpe ɖe mia ŋuti elabe eƒe sia ƒe ƒe gɔmedzedze le teƒe ya la enutome be fiɔ ya ye ʋu ekpea nu na mi ena nu ɖeviwo yiwo kɔ do dzesi bena yexɔ nua atu ta miate manua na ɖeviwo ke me ɖe gbɔgblɔ bena nu yi ke miewɔna ƒe sia ƒe miabe groupe d'évangélisation ƒe sia ƒe la miemana kaye na ɖeviwo miemana kaye na ɖeviwo ƒe sia ƒe le miabe tsɔtsi kpɔ me gake ƒe ya me tɔxɛ ɖe la Mawu de ɖe mia be didi be miayi tsyɔ̃eviwo gbɔ eye le kaka ŋɔtsyɔ̃e be nutotro me kpele kaka ŋɔtsyɔ̃e kpele ye mienɔ le teƒe ma eye Mawu ve mia nu be miewɔ nɔnɔme ya ŋuti dɔ ye miekɔ gblɔ Yesu be nya na amewo xɔ Yesu ale gbegbe amewo xɔ Yesu ale gbegbe bena mi mate axle o ke nuvi yiwo ke mietsɔ yi meyɔe be nuvi elabena mi ke di be ne sɔgbɔ wu aleke hafi gake Mawu ve mia nu bena nu yiwo ke mietsɔ yi la miete me na ameawo evevitɔ la ɖevi yiwo katã wovana wa katã wokpɔna nu yiwo ke wohiã le woabe sukuxɔwo me elabena ame sia ame vana kple ebe fumitsi alo nu yi ke wohiã le sukuxɔ me eye mietsɔnɛ na wo
ke míetsɔ nu ya na wo vovovovo, ɖevi sia ɖevi tsyɔ̃eviwo míetsɔ nu ya na wo eye amewo kpɔ dzidzɔ. Míeƒle mɔnu, míeƒle aɖi, awu, afɔkpa, amewo tsɔ afɔkpawo na mí, amewo tsɔ awuwo na mí, amewo tsɔ nu vovovo na mí. Míeda akpe na Mawu le mia katã yi ke tsɔ asi kɔ de dɔ ya me la. Míeda akpe na Mawu tɔxɛ ɖe le miaƒe agbe ta. Medo gbe ɖa be Mawu neyra mi kple miaƒe dzidzimewo va se ɖe mavɔmavɔ le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Mawu ne kpɔtɔ yra mi eye wòakpɔtɔ yra mi tso mavɔmavɔ yi ɖe mavɔmavɔ le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ke míema nu ya na wo katã ɖeviwo le kɔƒea me. Ame sia ame, ame yiwo ke woawo ŋutɔ meli o tsã la, ame yiwo ko dzesiwoa, woa nɔviwo va xɔe le woa teƒe alo wotsɔe na amewo, woxɔ kɔ yi na wo abe ɖevia la emamae kplɔe va me alo woatɔ meli o. Eye míema nu na ɖeviwo katã. Mawu neyra mi. Ke medzi magblɔ na wo bena wotsã dɔdeasiwo le dɔ ya me. Mawu hiã be yeazã wo kesinɔnu ne yeakɔ kpe ɖe etsyɔ̃evi ɖe ŋuti. Yakobo ƒe agbalẽ ta gbã kpukpu 27 gblɔ bena subɔsubɔ nyuie la enye bena woasrã tsyɔ̃eviwo kple ahosiwo kpɔ. Ta le teƒe ya míetsɔ Mawu nyakaka kɔ yi gake la míegakɔ nunana kɔ na wo bena wòakpe ɖe woa ŋuti, bena woanya bena Yesue nye ɖoŋuti, Yesue nye kekeli, Yesue nye agbemavɔ. Ta míeda akpe na Mawu ame yiwo katã na mí la, míeyra mi le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ta míehiã wò tsã, ewo yi ke gasia game nèdzina be yeawɔ nane ne yeakɔ kpe ɖe group ya ŋuti. Kpɔ egbe ya la yi ke míeyi la, míele gblɔ mawunya, míehiãna bafowo, míehiãna megafonowo, gake la míetsɔ míaƒe nugbɔlowo ye míegblɔ mawunya na wo. Nye ya meva de ebã ɖeka dzi kple susu bena egbea neka ame yiwo ke le didiƒe ŋuti. Vɔ míeda akpe na Mawu elabe le ma dzidzime la, nu yiwo katã wodza su mía si. Ta míeɖe kuku na wo bena wotsã kɔ wò asi kɔ de dɔ ya me elabena le leti ya me xoxoa, groupe d'évangélisation la míegadza to, míegale míaƒe totowo dzi elabe luʋɔwo le wohiãna Yesu, ɖeviwo le wohiãna Yesu, ɖeviwo le wohiãna katutu, ɖevia ɖewo la womenyɔ gake eyiwo ko nɔna haho kple nume na gbɔgbɔ vɔ va ge ɖe woa me eye ɖewo va zu gbɔgbɔ vɔ be ame gbɔgbɔ vɔviwo gake menye nenema Mawu wɔ wo hafi o. Gake yi ko zu be wo katã wove le hatsotso ɖe wove le bɔbɔ ƒe teƒe yiwo ko bɔna le ta la, wo katã wova zu gbɔgbɔ vɔviwo. Míawo míaƒe dɔdeasie nye bena ebe míatu kawo ne míawɔ ablɔɖevi hena dziƒo fiaɖoƒea ƒe takeke. Eye ɖeviwo yi ke míele kpɔ le teƒe ya la, woawoe nye dukɔ ya ƒe tsɔme, woawoe nye Kristo hame ƒe tsɔme, woawoe nye xixia me ƒe tsɔme. Ta meɖe kuku na wo be wotsã la kpe ɖe group ya ŋuti. Míehiã kponɔ yi ke le asiwò, míehiãna biowo yi ke le asiwò, míehiãna kotoku ɖeka yi ke le asiwò, míehiãna kotoku ve yi ke le asiwò, míehiãna kotoku amatɔ̃ yi ke le asiwò, míehiãna kotoku amewo yi ke le asiwò, míehiãna kotoku alafawo, míehiãna kotoku akpewo yiwo ke le asiwò la, míehiãnɛ bena míakɔ wɔ Mawu me dɔ ya elabe edɔ ya ekeke ta. Míeɖe kuku be miame yiwo katã sena mía ŋkɔ eye wònyɔna le mía me be miatsã miawɔ nane akɔ kpe ɖe group ya ŋuti la, míeɖe kuku na mi bena mide asi dɔ ya me kaba. Eye abe ale yi ke míegblɔe xoxo la, ŋde abe ʋuɖoti ɖeɖe yi ke mízã la, menye nyavi o. Gake míedze míagblɔ na mi be to Mawu ƒe amenuveve me la, enuwo katã wo yi nyuie. Ta míehiã wò tsã wo kpekpeɖeŋu tsi, míehiã wò kpekpeɖeŋu, míehiã wò kpekpeɖeŋu, míehiã wò kpekpeɖeŋu, míehiã wò kpekpeɖeŋu. Ta abe ale yi ke megblɔe do ŋkɔ la, so
miabe programme yi ke mi dza wɔ zã ɖe ya ne miekpa vɔ la, miawo miegada to ayi kɔƒewo me agblɔ mawunya na ɖeviwo kple ametsitsiwo. Teƒe sia teƒe yi ke nɔna la miegogo na wo. Mawu ve mia nu bena míeyina mía ŋutɔ míeyina ɖeviwo gbɔ le woƒe aƒewo me, míeyina amegãxowo gbɔ la woƒe aƒewo me, ame yiwo nɔna xɔ me míeƒona ʋɔtru na wo eye míegblɔna Yesu be nya na wo. Mawu ne yra wo elabena wɔ tsatsã kplikpaa be yeakpe ɖe groupe yi ke woyɔna be Jésus est la pierre angulaire, groupe d'évangélisation Jésus est la pierre angulaire le wɔ tsatsã kplikpaa be yeakpe ɖe mía ŋuti ne míatsɔ nyanyui akɔ yina dukɔwo, ne míatsɔ dzidzɔ ada amewo ƒe agbe me, ne míatsɔ kekeli to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amenuveve me akɔ da ɖe amewo ƒe agbe me. Ke Mawu ne yra wo le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ta le kɔsiɖe ame xoxo la, míenɔ te kpɔ wo kpekpeɖeŋu tsi, míenɔ te kpɔ wo kpekpeɖeŋu, míenɔ te kpɔ wo kpekpeɖeŋu. Mawu ne yra wo le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ke nu yi ke míekpɔ la, meda akpe tɔxɛ na groupe ya menɔlawo katã yiwo ke nye nyɔnu kalẽtɔwo, ŋutsu kalẽtɔwo yiwo ke tsɔ ne ɖo na wa ɖokuiwo dzi. Ame yiwo ke míele kpɔ la wofɔ wo nu maɖu teƒe ya yi ke wole la womekpɔ de naneke nu me, enu maɖu, etsi mano, gbedodoɖawo, ezãtotowo hafi mi va yina ɖeviwo gbɔ, hafi mi va tsɔna nyanyuia kpakple nu yiwo ke míatsɔ na amewo la mi va tsɔ yina na amewo. O Mawu ne yra wo kaka, Mawu ne yra wo, Mawu ne yra wo aviwo, Mawu ne yra wo asrɔ̃, Mawu ne yra woaƒe dɔwɔnawo, Mawu ne yra nu sia nu yi ke nye woaƒe nu la, Mawu ne yirae le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ta nyɔnu kalẽtɔ yiwo ke míele kpɔ la, ŋutsu kalẽtɔ yiwo ke míele kpɔ le groupe ya me la, yiwo ke wɔna dɔ la, o Mawu ne yra nu sia nu yi ke nye woatɔ la, Mawu ne yirae le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ke míenɔ te kpɔ wo tsã, wo ŋusẽdoame nyawo, ete ŋlɔ nu na mi faa, ado ŋusẽ mi, le te ƒo nuƒo ɖo ɖa mi, ado ŋusẽ mi, le te yɔ mi, ado ŋusẽ mi, eye vevetɔ la, míehiãna enunɔamesiwo be ŋusẽdodo be ne míagayi Mawu ƒe doa dzi. Du yiwo ke kpɔtɔ fifia me míayi hafi woaɖu ƒe la, wo sɔgbɔ, mi mate yɔ wo na míavɔ, gake mi dza yi du vovovo me, mi dza yi duwo me abe edu ame etɔ̃ alo ame ene me ene hafi woaɖu ƒe. Nenye bena kpeɖeŋu kple miaƒe alɔdowo va la, o la kpe ɖe mía ŋuti bena nu yiwo míawɔe kaba eye wòade fiato eye wòade gato. Ta Mawu ne yra wo, medo gbe ɖa ɖe ta o be Mawu ne yra wo asigba, Mawu ne yra wo dɔwɔna, Mawu ne yra wo aƒe, Mawu ne yra nu vovovowo ne wòakpe ɖe ŋuti bena woxã nakpe ɖe groupe ya ŋuti. Minya Mawu de gbe asi ne míawɔ dukɔwo woazu yi be nusrɔ̃la, woazu yi be subɔla, gake menye mía katã la te yi o, ke mía ame yiwo ke dɔdasia le mía si la, míehiãna wo tsã wo kpekpeɖeŋu, míehiã elabena wo ŋutɔ mate yi o, gake kpeɖeŋuwo la, ela te na bena míayi dɔ ya gbe eye míawɔ dɔ ya eye wòade blibo. Ta míegatsɔ Mawu kɔ lé afɔ na wo bena kpe ɖe mía ŋuti, kpe ɖe groupe ya ŋuti, kpe ɖe groupe ya ŋuti, eye ɖeviwo kpɔtɔ lia leka xoxoxo la wogblɔ ne mi bena míanɔ ge ɖe yewo dzi le letsi sia letsi, eye míawo mígblɔ na wo be la dzro mítɔ hã bena kɔsiɖa sia kɔsiɖa míanɔ ge ɖe woa dzi, gake ne kpeɖeŋu le la, míage ɖe woa dzi yi sia yi. Ta míebia tso mía si tɔxɛ be mi kpe ɖe mía ŋuti ne míagakɔ ge ɖe ɖevi yawo dzi, ne míagblɔ Mawu nya na wo. Ke Mawu ne yra mi eye Mawu ƒe asi nenɔ mia dzi. Medo gbe ɖa ɖe mia ta, medo gbe ɖa ɖe miaƒe dɔwɔnawo ta, medo gbe ɖa ɖe miaƒe yayrawo ta, eye medo gbe ɖa ɖe miaƒe nunɔamesiwo ta be Mawu ne yra mi eye nuwo ne dzi ɖe dzi le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Papa míetsɔ ɖeviwo katã gblẽ ɖe asiwo me, míedo gbe ɖa ɖe woata va yi gake míegakɔ wo gblẽ ɖe asiwo me. Papa wò asi nenɔ wa dzi, wò amenuveve ne sɔgbɔ na wo. Papa wò nya yi ke míetsɔ yi na wo la nezu kekeli le woaƒe agbewo me, be ne woaxɔ wo nya, ne woalé ɖe wò nya ŋuti, ne wòazu agbe mavɔ le woaƒe agbewo me. Míetsɔ dukɔ blibo ya yi ke me míenɔ
kpe le ƒe dua kɔgble ɖe asiwo kple woƒe amegãwo gble ɖe asiwo me. Yrawo nana anyi kple wo. Papa nu yi ke míetsɔ yina wo la, gayra míagatsɔ yi agbɔsɔsɔ me le yiwo ke gbɔna me le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Ke míetsɔ grupe amenɔlawo katã hã nyrɔ ɖe ʋua me wòasi le nɔ wa dzi ɖaa le Yesu be ŋkɔ me. Amen. Vano nyetime, vano nyetime, nyamawe.